Welcome to my vlog mga guys. Ito ang ginagawa sa ano guys. Yan guys. Ginagawa to guys sa ano namin guys. Kami nagasimbol lang kami guys. Yan guys. Welcome to my vlog mga guys. Mag-share na kayo. Mag-subscribe at mag-like at mag-comment kayo. Dito lang sa Gwapo Ako Vlog. Yan guys. Yung ginagawa sa ano namin guys. Yan guys. Yan. Ito mga skill to guys. Yan, libre yan guys. Ito skill yun guys, yan. Yan guys. Hindi ya. Aywa, speak guys. Yung panaran. Speak more. Yung madam? Yes. Speak. You speak guys, speak. Oh, guys. Welcome to my vlog mga guys. Mag-like na kayo, mag-share at mag-comments at mag-view. Dito lang sa Gwapo Ako Vlog. Hanggang dito lang tayo mga guys.